مت آزمائیں کسی خادم کو جس کو خدا نے کھڑا کیا ہے، اس کو مت آزمائیں۔ آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کے ساتھ کبھی خدا نے معجزہ نہیں کیا؟ ہے کوئی یہاں پہ ایسا کوئی؟ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک شخص جس کی زندگی میں خدا نے معجزہ نہیں کیا نا؟ پھر بھی کیا چاہتے ہیں؟ نشان۔ کیا چاہتے ہیں؟ ایک حوالہ پڑھیں، کیا چاہتے ہیں روحانی لوگ؟ متی کی انجیل 12واں باب 38 اور 39 آیت پڑھیں۔ یہ روحانی لوگوں کا کمال دیکھیں۔ آج میں روحانی لوگوں پہ بات کر رہا ہوں۔ روحانی لوگ کیا چاہتے ہیں؟ متی کی انجیل 12 باب 38-39۔ جی مل گیا ہے؟ کوئی بھی اس کو ذرا بلند آواز سے پڑھ دے۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ فقیہوں اور فریسیوں نے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ نشان دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ معجزہ۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فقیہوں اور فریسیوں نے کہا، ہم معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جن کے ساتھ خدا نے کبھی معجزہ نہیں کیا؟ سوچیں، ہماری زندگی میں خدا نے بڑے ہی معجزے کیے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے خدا نے ہماری زندگی میں معجزہ نہیں کیے۔ پر یہودی کیا چاہتے ہیں؟ نشان چاہتے ہیں، معجزہ چاہتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو صرف معجزہ چاہتے ہیں، نشان چاہتے ہیں۔ ان کے لیے جیسس نے کیا کہا؟ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتانا ہوں، میری طرف غور سے دیکھیں۔ جو لوگ اپنے خادم کو چھوڑ کر کسی دوسرے خادم کے پیچھے جاتے ہیں، کیوں؟ نشان چاہتے ہیں، معجزہ چاہتے ہیں۔ تعریف جیسس نے کیا کیا؟ جیسس کیا کہہ رہا ہے؟ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، نشان چاہتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں تو خدا نے پہلے ہی بڑے نشان دکھائے۔ یہودیوں کو خدا نے 40 سال تک نشان دکھائے۔ کتنے سال تک؟ اس کے لیے حوالہ بھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ 40 سال تک۔ اعمال کی کتاب 7واں باب 36 سے 39 تک پڑھیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب 36 آیت سے 39 تک پڑھیں۔ 40 سال تک بیابانی کلیسیا کے اندر خدا نشان عجیب کام کرتا رہا، معجزے کرتا رہا اور غائبانہ طور پر ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ کیا وہ خدا پر ایمان لائے؟ ہاں؟ 7 باب 36 سے 39 تک پڑھے، کوئی بھی بلند آواز سے پڑھ دے۔ یہی شخص انہیں نکال لایا اور مصر اور بحر قلزم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بڑوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ، بیابان کی کلیسیا میں اس نے 40 سال تک نشان دیے۔ کتنے سالوں تک؟ 40 سالوں تک معجزات کرتا رہا، لیکن وہ خداوند پر ایمان نہ لائے۔ آج بھی جو روحانی ہیں اپنے خادم کو چھوڑ کر دوسرے خادموں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ نشان چاہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ ان کی زندگیوں میں خدا نے کام کیا ہے، یہ انکار نہیں کر سکتے۔ معجزے کیے ہیں، معجزے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نشان چاہتے ہیں، معجزے چاہتے ہیں، پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان نہیں رکھتے کہ ان کے اندر الوہیت کی ساری معموری رہتی ہے۔ ایمان نہیں لاتے کہ وہ الوہیت کی ساری معموری سے بھرے ہوئے، اور چونکہ وہ ایمان نہیں لاتے
इसलिए टिकाई नहीं है कहीं भी। अगर ईमान हो कि उनके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी है तो इस तरह पटोसियां ना मारन, कदी किते तो कदी किते। उनको पता हो कि अब मैं और बात बताऊं, निशान कौन चाहते हैं? बेईमान। ये कौन थे जिनकी जिंदगियों में निशान आए, मोजज़े आए? कौन चाहते हैं निशान और मोजज़े? बेईमान। निशान और मोजज़े बेईमानियों के लिए हैं। गौर से सुनिए, निशान और मोजज़े बेईमान लोगों के लिए हैं। ईमानदारों के लिए निशान और मोजज़े नहीं है। ईमानदार निशान और मोजज़े दिखाते हैं। आमीन। सुनिए गौर से, ईमानदार जो हैं वो निशान और मोजज़े दिखाते हैं बेईमानों को। तो वो जो अभी भी निशानों और मोजज़ों के पीछे भाग रहे हैं, फिर वो कौन है? बेईमान। ईमानदार वो हैं जो निशान और मोजज़े दिखाते हैं, उनकी जिंदगियों में अजीब काम जाहिर होते हैं उनकी जिंदगियों से, और हम में से हर एक की जिंदगी में खुदा ने मोजज़े किए, फिर भी हम निशानों के पीछे भाग रहे हैं। और निशान उनके लिए हैं जो बेईमान हैं, अभी भी निशान ही ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सारी जिंदगी निशान ढूंढते फिरना है, पर ईमान फिर भी नहीं लाना। कैसी सच्चाई है, कितनी कड़वी है। तोमा ने पता क्या कहा था? जीसस के साथ रहा। क्या रहा? हाँ रहा, जीसस के साथ रहा। जीसस जिंदा हो गए, बताया, कहता है मैं नहीं ईमान लाऊंगा, मैं हाथ में उंगली डाल के देखूंगा, फिर ईमान लाऊंगा। क्या चाहता है? निशान, हाथों के निशान। और जीसस ने उसके लिए क्या कहा? जरा देखिए, यूहन्ना 20:25-27। याद थे रहोगे नाल ही मेरे, या फिर नसोगे। पर सच्चाई तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई तो सच्चाई है, मुझे सच्चाई बयान करने के लिए खुदा ने बुलाया है। जी बोलिए। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे तोमा से कि हमने खुदावंद को देखा है। हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के निशान सराख ना देख लूं, और मेखों के सराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं, और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूं, हरगिज़ ईमान नहीं लाऊंगा। यीशु ने क्या कहा? आगे पढ़िए। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे, और तोमा उनके साथ उनके बीच में था, और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर कहा, बीच में खड़े होकर कहा, हाँ तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास ला, मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल, और बेईमान ना हो, इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, हाँ, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो है जो
मुझसे ही देखना चाहता है पर ईमान नहीं लाता। निशान दिखा, इस बात को निशान निशान फिर बोली। हालांकि मेरी जिंदगी में बथेरे आपकी जिंदगियों में खुदा ने काम किए या नहीं। निशान वहां होता है जहां बीमार हो जाए फिर निशान हो जाएगा। मोइज़ा कब होता है? हेलो, मोइज़ा कब होता है? मफलूज के लिए मोइज़ा हुआ, वो मफलूज हुआ तो उसके लिए मोइज़ा हुआ। तुसी भी मफलूज हो जो फिर मोइज़ा हो जाए तेरी जिंदगी इथों ही मारा गया फिर बाज के ओथे निशान बड़े ने, ओथे जा ईमान ही नहीं रखना सारी जिंदगी निशाना पीछे भजया फिरना। 38 साल का शख्स बीमार सी, इस वास्ते उसकी जिंदगी च मोइज़ा होया। बीमार हो जो मोइज़ा लेना, पहला बीमार हो फिर मोइज़ा लो, फिर बड़ी खुशी है। जब हमने निशान देखे, हमारी जिंदगियों में मोइज़े हुए, तो फिर क्यों अलूहियत की सारी ममूरी के साथ खुदा की हुज़ूरी में नहीं आते? जब हमारी जिंदगी में काम हुए, जब मोइज़े हमारी जिंदगी में हुए, हमने मोइज़े देखे, खुदा ने हमारी जिंदगियों में काम किया, तो फिर क्यों खुदा के साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं? बेईमान क्यों होते हो? फिर निशान दिखाओ, फिर निशान दिखाओ। तो फिर निशान देखना है तो पहले बीमार हो जाओ, फिर निशान देख लो। तो अगर तंदुरुस्त हो तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको मोइज़े की जरूरत नहीं है। आप तंदुरुस्त हो तो तंदुरुस्त हो तो क्या लिखा है, अगर खुश हो तो क्या करोगे? कहीं तो 2 घंटे दे माइंड बना के आना चाहिए रूहानी बड़े। ये रूहानियत नहीं है। खुदा के साथ जुड़े, वक्त गुजारे उसके साथ। 7 दिन के बाद आना है तो फिर 2 घंटे वाली रिवायत को छोड़े, ये इंसानों ने बनाई है। जब खुदा की हजूरी हो खड़े रहे, जब तक खादम ना कहे, जुड़े रहे खुदा के साथ।